السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم من جديد. هذا الفيديو الخامس في ليزيكواسيون 5 كا. الا ضبطتو هاد لي 5 كا مزيان، الا تبعتوهم من الفيديو الاول اللي درت حتى لهاد الفيديو الخامس اللي درت في ليزيكواسيون، انا متاكد انكم ما غاديش تلقاو مشكل نهائيا في ليزيكواسيون، غادي تربحوا نقاط في الامتحان الموحد. 5 كا تبعوا معايا مزيان. résoudre une équation avec développement يعني si on a les entre parenthèses et pas de facteur commun. Donc غادي نحلو هاد l'équation عن طريق النشر et pas de facteur commun. اذا ما كاينش عندي العامل المشترك ما بين les termes. Bien. Alors x facteur x plus 3 égale à x au carré moins 15. Normalement هنايا عندي les entre parenthèses. Donc شنو ندير؟ éviter les entre parenthèses. Donc باش éviter les entre parenthèses غادي نديفلوبي، غادي نشر. Donc باش نشر tout simplement x fois x. Donc x fois x. X fois x est égal à x au carré, c'est x au carré. X au carré. D'accord? Bien. Et x fois 3. Dans développement. Développement simple. D'accord? X fois 3 est égal à tout simplement 3x plus 3x égale x au carré moins 15. D'accord? On sait que le premier membre concerne les nombres inconnus. يخص غير بالأعداد المجهولة. و الدوزيام membre concerne les nombres connus, الأعداد المعلومة. Bien. Donc أنا عندي هنايا x au carré فين كاين في الدوزيام membre. Normalement خصني نديبلاسيه vers le premier membre à condition de changer le signe. Donc أي terme كنديه من membre لمembre كنشونجي le signe ديالو. مزيان. Donc هنايا x au carré راه في le premier membre غتبقى x au carré. هنايا غادي هنا بلس 3x راه في بلاصتها. دونك هنايا غادي نديبلاسي x au carré vers le premier membre. Alors غادي نشونجي le signe. Moins x au carré est égal moins 15. Moins 15. Donc ما ندير حتى شي nombre connu هنايا. دونك تبقى ليا moins 15. Bien. دونك دابا هنايا غادي نسامبليفي. دونك باش نسامبليفي غادي نسامبليفي ب x au carré. تمشي ليا x au carré moins x au carré est égal à 0. Car la somme de deux nombres opposés est égale à 0. L'opposé de x au carré, c'est moins x au carré. Ou moins de x au carré. Donc la somme de l'homme est égale à 0. Donc le reste, je vais prendre le reste. Tout simplement, 3x est égal à moins 15. Bien. هنايا في هذه الحالة كاين اللي كيغلط. كاين اللي كيقول x est égal à 3 divisé par moins 15. ركزوا معايا مزيان هنايا باش ما تبقاوش تغلطوا. باغ اكزومبل عندي مثلا 2 فوا 3 est égal à 6. باغ اكزومبل انا بغيت 3 شحال كتساوي 3 en fonction de 6 et 2. Normalement 3 كتساوي ليا 6 divisé par 2 est égal à 3. Donc 3 est égal à 3. Donc 3 est égal à 6 divisé par 2. D'accord? Donc ça نبدا ب 6 عاد كنقسم على 2. داكوغ. دونك فاش توصلوا لهذا الكا وتحصل تقول مثلا مع راسك واش موان 15 sur 3 ولا 3 sur موان 15، ديما كترجع للبريون كتكتب 2 fois 3 باغ اكزومبل ولا 2 fois 5 ولا على حسب. 2 fois 3 est égal à 6. دونك فين هي x جايه في بلاصه 3، 2 جايه بلاصه 3 باغ اكزومبل. هنايا موان 15 جايه بلاصه moins 15. Donc 3 est égal à 6 divisé par 2. هنايا عشان نقولوا x est égal à moins 15 divisé par 3. D'accord? Bien. Donc là, je crois que je retrouve l'agréabia qui est en cas de l'on fait le calcul simple. Alors, x égale moins 15 divisé par 3. Tchali, x égale tout simplement égal à moins 5. علاش moins 5 لأننا moins 15 c'est moins 5 fois 3 divisé par 3. كان simplifie ب 3 كتبقى ليا moins 5. Donc alors شنو كنقول؟ Alors cette équation كنكتبها cette équation في التالي
cette équation admet unique solution. اللي هو moins 5. d'accord. اذا كنتمنى لكم التوفيق والنجاح. حاولوا تضبطوا هاد لي فيديو اللي درت معكم 5 فيديو تقريبا. هادو راهم سامبل. هاد لي زيكزيرسيس راه درت معكم سامبل، راهم ما تلقاوش فيهم مشكل الا عاودتوهم مزيان وضبطوهم مزيان. اذا كنتمنى لكم التوفيق والنجاح، والى فيديو قادم ان شاء الله اللي غادي يكون في ريزودر لي بروبليم. غادي نشوفوا لي زيتاب كيفاش نخدموا ان بروبليم. وبالتوفيق لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله.